Bali atos pigkas kay medyo na-diferensya sa pigkas nga kuan pili mga saksakanan dito sa iyang kuan. Kaya rin kay medyo kusog-kusog pigkas. Okay, pasalamat tas Ginoo nga niya napunta karon nakita na po tayo ng adlaw nga Domingo, no? Atong yung pasalamatan ng Dios nga itagan ta niya og panahon na magkaiusa ta karon diha sa pag simba sa atong magagagahon nga manluluwas. Kada Sabado na ami kuan himuot ko nga una-una gabi kada Sabado sa gabi nami Bible study ni Brother Jun. Hello. Unya, nag-share siya sa ako gabi nga daghan na day kuno kay siya gisulayan nga panagkatigom sama ani. Nadidiin na siya na imuot ko siya testimonyo nga kasimba daw ko sila kanang kung isimbahan ba nga kanang sa born again lagi born again combine akuan man na daghan maguna siya o kuan ito born again kay actually ang tawag anak nila mga kuan na sila kanang gitawag o charismatic kanang galing charismatic bibo gina ayo sige na ang kuan ana kasi kumakanta sinayaway tapos na po sa ako pang mama doon sa manay simba ko dito sa Kapatagan sa una ang ilang simba sa una kuan sweet music man to kung mama isa ko na suling ba ganyan mga Southern Baptist sa una doon simba ta ang mga kanta sa simbahan kargano mo to sweet music karon balik og simpan sa Kapatagan na lain na may lawan kanta dito puro sa hot music. Tigulang na lagi. Tigulang na mama. Kuha na, bila na yun mama di sitintay size na, hindi size na. Tigulang na. Sa una, ang tukar na nila puro sweet music. Karon puro na nila hot music. So, kaning kitawag og practice sa charismatic, bisan ang ubang mga kanang UCCT sa una, dili man na jolly, dili man na sila ug nila pa, di man ginamataw. Ilang tawag na express and worship. Pero dili na praise and worship. Sa diretso ng pagkasulti, jolly gina sila kayo. Mo na ang charismatic. Inumdum ko gabi sa istorya ni Bridget. So, abi ni Pusto, nagkanagay ko na simbahan nga wala pinakasimba ko ka na laging bunagin. So, ang akong problemahan, Pastor, kay sige na ba sila gakanta? Sige yung kanta. Kunya pag human, wali ng pastor. Kunya, naiwali si pastor na gusto kinunta kong magpakisay ba, gusto kong mangutana. Kunya, mangutana ako sa katapan na ko, sa tapat na ko, mangutana ako. Hindi ko mo kapamutana, Pastor, kaya pwede mabisihan, kasi sige gawa niya pastor kasi galahin ko sa iba sige nangyana din ang mga charismatic iwala yung pastor si ampo dito grabe kaya ibang kaguan ba sa pwede mabisihan o na problema niya ron sobra na kaituloy sila pagka wala lagi sa pagkamay ng puon so ang pagkanungog sa walis pastor nga nagyaw-yaw ang punsik niya siya gusto ka pumutana pastor ko pumutana kung tapat busy kung gayo sige mag-ampo, masasigit, sige sige ampo. Actually, mas nidot na nagsigit ang ampo. Pero, doon na ba yung tawag ko, insakto nga higayon, ganun sa aka mo ampo, kay importante nga dili naman kasi kag sulti sa Ginoo. Nakoy panahon nga maminaw ka sa Ginoo. Mo na pagpaminaw, maminaw ka sa wali. Kay ang Dios pud ana magumisulti. So, ni-share lang taggamay karon may suod ba na kay himuot ko sa amo ang kwan niya, gusto ko na po ipaabot sa inyo nga kita din sa atong simpa din atong simpa din gamay kay ng kanta ang atong daghan mensahe sa pulong sa Ginoo kay mo man kanang kanta mensahe gyapon na pero mas nindot man tong
mensahe gyud nga gikan sa pulong sa akan ato bang giwali kay tugma pud na ba usay mo haom sa ato agyod nga sa kahit sa itong kinabuhi, no? So, dili ta karon sa ato ang pagtulunan, ato ang lihan, ato mga balaang kasulatan. Dili ta sa Mateo. Mateo Kapitulo. Dili ta karon sa Mateo Kapitulo 10. 1. Amen. Mayong butang. Okay, mayong butang. Okay, atong buksan atong balaang kasulatan, Mateo Kapitulo 10. Kanya versikulo 1 naman ta sa 9. Kita. Masahon nato ni pulong sa Ginoo. Di palang lugar ron ba na nisgutan na ko itong testimony ba gabi iba na ingon ka nga kasimbang kagkatubitawran na sa to kanang born again nga sige ra kanta. Kanya pagwali sa pastor naon ta kay gustong ipangutana ba bakit mo gingon ana. Pangutana ta kasi kung katapat niya wala ka pangutana kay busy pa kayo siya. Numinaw sa nagwali ang pastor siya po si ana so wala gyud pangutana. So sa uban mo na ako gikuan ni Ginoo, di ba dito mabasa ko lang ni Jericho ba. Kita lahi man padili sa baptis. Kay ang ato adire atong kanta eto nuragin ka kanta, ang daghan nato mensahe. Kay kanang mensahe sa pulong sa Ginoo makahatag na nato og nindot kayo nga output sa atong kinabuhi. Nindot kay mga kana bang kumayon kita output na amatay si tawag na. Nay resulta ba? Kay mao man ang trabaho gyud sa Ginoo. Apil mo ro kini expect gusto may mabuhat atong istorya ra man na. Dako kay biya ni himuan. Kay ang tanan nga source sa imong kinabuhi gikan kinaspulong sa Ginoo. Muna ka karon ani taspulong sa Dios. Atong pagtulon-an karon naata diri sa Mateo Kapitulo 10, Mateo Kapitulo 10 uno ta padulong sa 9. Ako basahon nag-ingon diri. Sunda sa inyong mga Bible, namoy Bible, makita nimo ni. Sampo Kapitulo, Mateo Kapitulo 10, versikulo 1 tapos 9. Masahon ako sa atong kaugalingon nga lingwahe para masabtan kay nato. Ato pa ni Dre, o sa diha nga siya nakatawag na ngadto kaniya sa iyang napulo og duha ka tinun-an. Siya mihatag kanila gahom batok sa mahugaw nga espiritu aron sa pagpagawas kanila o sa pag-ayo sa tanan matang sa sakit o sa tanan nga matang sa balatian. Karon ang mga ngalan sa napulo og duha ka mga apostoles mao kini. Ang una si Simon, kinsa gitawag og Pedro, ug si Andreo nga iyang igsuon, ug si Jacobo ang lalaking anak ni Zebedeo, ug si Juan nga iyang igsuon, si Felipe ug Bartolome, si Tomas ug si Mateo nga maniningil ug bubis, si Jacobo ang lalaking anak ni Alpeo ug si Libio kang kinsang angga mao si Tadyo, si Simon ang Kanaanhon ug si Judas Iscariote kinsa mao usab ang gibudhi kaniya. Versikulo 5. Kining napulo og duha si Jesus mipadala og misugo kanila nga nagaingon, ayaw pag-adto sa dalan sa mga Hintil ug ngadto sa bisan unsang siyudad sa mga Samarianon. Ayaw kamo pagsulod apan adto hinuon sa nawalang mga karniro sa balay sa Israel. Versikulo 7. Og samtang kamo na mangadto og magwali nga nagaingon ang gingharian sa langit haduol na. Ayuha ang mga masakiton, hinlungi ang mga sadlahon, banhawa ang mga patay, pagawsa ang mga yawa. Sa walay bayad kamo nakadawat, sa walay bayad kamo panghatag. Ayaw pagtagana ug bulawan ni plata
nitumbaga sa inyong mga puyo. Dili lang tataman pag-aputan. Ang mga namo nga langiton, magapanalangin ka sa bahin sa kasulatan nga karon among gibasa. Itugot o Dios nga imong ablihan, buksan, imong tukason ang tanang taptap sa among mga salabutan nga mao ang gahom sa kamatayon, ang ikot sa kamatayon nga mao ang sala. Langkata kini Ginoo diha sa among panumduman ug sa among kasing-kasing. Lamdagi Ginoo ug hatagi sa insaktong panan-aw ang among mga mata sa kasing-kasing. Aron makit-an namo Ginoo ang imong dili masukod nga mga saad ug nga di lang kay kutob lang nga makita namo. Pangayoon namo Ginoo nga amo kini maangkon. Mabatna namo pinaagi Ginoong Dios sa imong balaanon mga kamot nga amo Ginoo gihangyo nga mukab-ot nga ni kanamo sa among kasing-kasing. Aron Ginoo pagsagop ka namo ug pagdawat ka namo bisan pa man sa among makasaypanan sa imong pananaw. Ikaw Ginoo magapakigbabaw ang imong kaluoy ug ang imong dili masukod nga gahom magapadlihok sa among mga pinabuhi Dios. Salamat sa kaluwasan ako nag-ampo kanimo nga imong mingtabunan. Imo ko kinungsaligdan ug itugot nga magalitok ang akong pulong sumala sa imong kabubud-on ug nga ikaw Ginoo ang ministeryo sa imong pulong dili ang akong kaalam. Dalay kun ka Ginoo nga among Dios ang tanan utad ang tanan himaya kadunggan ug pagpasilugog alang lamang kanimo. Amen. Ug amen. Okay, ang atong mensahe karon nga kabuntagon o igsuon, ang matuod nga pagpangalagad. Mao ni mga igsuon ang ato ang uluhan sa atong mensahe, ang matuod nga pagpangalagad. Kung ikaw nag-alagad sa yawa, kung ang usa ka tawo nag-alagad sa yawa, makasanggi siya gikan sa uma sa kadautan ug moresulta kini kamatayon. Pero kung kita mga igsoon nag-alagad, ang atong agalon mao ang Dios, magkasanggi kita diha sa uma sa kadagaya sa mga panalangin, mao kanang isaan sa Dios. Now, ato karon tanawon diri mga igsoon nga kita gusto nga pagpangalagad. Kay daghang mga tawo, musulti sila na sila nangalagad sa Ginoo. Pero doon ay akong problema. Ang tao nag-alagad sa Ginoo, mga igsoon dili musugod ang Dios nga magtrabaho kasi uma sa yawa. Kung kita nga nangalagad sa Ginoo, asa ta magtrabaho, mag-alagad pa sa umas Ginoo. Uni ang atong mga sangki, maani, madawat, atong sweldo. Kinsa may magpatrabaho kuno be? Kadili siya sweldo. Sweldohan ta no? Sweldohan ta sa Ginoo sa mga maayong panalangin. Kalinaw, kalipay, hamugaway, no? So mo na mga igsoon atong pan. Mga atong yatagan na mga igsoon og jutay kinabuhi o gamay nga pagpadayag ang pulong nga atong gihatag rin igsuon sa atong titulo sa atong mensahe karong nga buntag ang matuod nga pagpangalagad. Okay, balik ta mga igsoon dito ta karon sa teksto nga atong gibasa. Sa bersikulo nga atong gibasa mga igsoon, sa bersikulo 1, atong nakita nga si Ginoong Jesu-Kristo mihatag og gahom, di ba? Mao og sa diha nga siya nakatawag na ngadto sa kanila sa iyang napulo og duha ka tinun-an, siya mihatag kanila sa gahom batok sa mahugaw nga espiritu aron sa pagpagawas kanila og sa pag-ayo sa tanang matang sa sakit o sa tanang matang sa balatian. So, makaingon gano nga, biduta to sila no, kaya gitagaan yun sa Ginoo niya. Kuan ba? Eye to eye, nakita din nilang Ginoo, gitawag ang ilang ngalan, ang Ginoo nagtawag, tagaan sila gahom sa Ginoo, ug ang gahom nga gihatag para ihingilin sa mga yawa ug iayong mga balatian. Di ba mo nay atong mabasa. Sa mga bersikulo may isuon, si Ginoong Jesu-Kristo mihatag og gahom sa iyang mga tinun aron ilang gamiton sa pagpakigbatok sa mga mahugang espiritu ug sa pagpalayas niini gikan sa mga tawo nga giulipon sa mga espiritu sa yawa ug usab sa pag-ayo sa mga balatian ug may mga sakit mao nato nakita. Pangutana, naunsa niya ang katawhan sa Israel ining tumura? Unsa niya ang sitwasyon sa kinabuhi sa mga tao sa Israel ining tumura? Upat kabutang atong diretsong istoryahon. Una, ipangyawaan sila. Kay kung wa sila gipangyawaan, dili mo hatag ang Ginoo og gahom
ngadto si mga tinun-an aron makahingilin sa yawa nga nagpusis sa mga tao sa Israel at tumura. Ikaduha, ato nakita nagitagaan sa Ginoo ang iyang 12 ka mga apostolis ug gahom, dili lamang pagpalaya sa yawa kundi sa pag-ayo mga sakit. Kay nganuman ang mga tao sa Israel ug tumura mga sakiton. Wala sila'y COVID-19 pero naa sila'y sadla. So, mga sadlahon, dili na kay kana, daghang sakit, daghang nilang paralyze. Sa diretso nga pagkasulti mansod, ang Dios nagahatag og gahom sa mga tinunan kay ang katawan sa Israel dili lang kay gipangyawaan mga sakiton pagyo. No? Ikatulo, ingon ang Ginoo mga igsoon nga ayaw pamadto sa ubang lugar, sa ubang dapit at hinuon mo sa nawala ang karnero sa Israel. Sa mga Israelita lang sila mga to. Nga naman kaya mga Israel hindi makinsod mga salaag o pagtuo. Mga salaag, kabalo mo salaag, kanang ito nga amoy manok, nga laagan niya di kan tigong uli. Isa niyo muna-una, kitan mo lang naman ako, dakpot ko gina. Kaya mas maayo pa na ako kung ihaw kaysa ihaw lain, di ba? Dili maayo mo igsuon ang manok nga salaag. Natagaw. Ang mga pamaison ng mga Israeli mo natagaw bisag asa pa ato ug ang kinabuhi kinaiya mga igsoon wa yun mosunod sa Ginoo bisan gitawag sila piniling katawan sa Dios gisagop sa Dios ug sa kadaghan sa mga tawo nagtutubo sa tibuok kalibutan sila ang gipili sa Dios nga gitawag og iyang katawhan pero mga igsoon muli hapon mo na ingon na Ginoo ayaw mo adto dito sa ubang mga lugar. Arita sa application niya ini mga igsoon pero ato lang sa nitiwason. Ikaw pa, ang ilang dagway, murag dagway kwarta. Bisan mismo ang mga tinunan sa Ginoo, tanawa. Kasi itong mabasa migsuon sa bersikulo 7, no? Bersikulo 8. Ingnan niya magsuon, mo ni kinaiya sa mga tao migsuon bisan katong mga tinunan ni Kristo. Murag na kwarta tanawa sa gisulti ni Kristo sa iyang mga tinunan. Ayuha ang mga masakiton, hinluhi ang mga sanlahon, banhawa ang mga patay, pagawsa ang mga yawa, sa walay bayad kamo nakadawa, o sa walay bayad kamo panghatag. Ganun nagsulti na sa Ginoong Kristo siyang mga tinunan. Kay ang kinaiya o batasan sa mga Israelon, murag na kwarta. Bisag mga pagkutana. Ang mga Pilipino, di ba parehaan ako kinaiya? Ingon anapot. Di ganun ang iso, di ba na mga mananambal karon? Di ba? Pag mabati nila nga nasiling kaon sa pagpanambal, lipig sa dili ka kwarta tani. Muna nga magpwede nga naay mananambal dito. Ya kada ato dito, pagpatambal ka, ang uban mga igsoon dili mo bungat og kilay ingon nimo, kinamay ko bayron nun. Kuan, no, kinamay ko bayron nun. Dili ako di man ko magpabayad, hindi ra ko na ninyo. Pero gatagan ng piso mayroon bugot, kumayo ko dani. So ikay pabuton. Kaya mo git pasabot dili lang sa musulti para dili halata kayo. Gusto niya ay ka magdesisyon na muhatag og dako, ulian ra ako. Sa tinuod lang magsuod diri sa bulaton sa Ginoo. Gisugo gid sa Ginoo ang iyang mga apostolis, ang iyang mga sulugon. Mga lagan mo ayaw ko baligya. Mo ni mga igsoon kini pagsimba sa Ginoo, kining simba dili pangwarta. Kining pagwali dili pabayran. Kining pagampo dili pabayran mo diri sa ato sa ato pagpangalagan. Ang uban magpabayad, kita dili man so dita magpabayad. Mo na uban bitaw isa nga ang kasal ko no dako magpakasal ko no kada ko kag gobyernon. Pero sa ato dili migsun ako, dili ko gusto nga bayran kana magpakasal. Dili na pabayron. Kapamal pa na nimo. Kana ubang mga pagtulong na migsun og mamatay. Namatian pa ganina, ako kay naggasto sa kiting una-una, kinawala ba sa kinabuhi, pabayron pa. Pero si Kristo, kung sa may gitudlo ni Kristo sa pagpangalagan, ayaw mo pabayad. Nakadawat ka mo mawalay bayad, panghatag po ka mo mawalay bayad. Kung sa may panghatag ka ng imong servisyo, kining pag-alagan at sa Ginoo, migsoon, dili ni pabayad. Oh. Wala, ang uban, kasal, bunyag, lubong na ay bayad. Pero si Kristo mga igsoon, pag ayaw ng mga balatyan, pagbanaw sa mga patay, grabe ka na! Patay na, kabuhi pa, ibanaw. Pero mga igsoon, si Kristo Isos, nagsugo si Matinunan, ayaw mo pagpabayad. Kaya ang pagpangalagan sa Diyos mga igsoon, dili ni negosyo. Basta wala na lagi halad. Kanang halad ng igsoon, kanang halad, dili na bayad.
imo nang kinabubuton pagpasalamat mo na kung makasimba ganing og simbahan nga magsirag paningin kung tayo sa nupiring dili na simbahan sa Ginoo, simbahan na sa mga eskribag mga saserdote unsay ingon sa Ginoo, mga alawot kamo, mga eskriba o mga saserdote, mga eskriba o mga pariseo, kung dito giingon sa Bible, kay inyong gisubad ang mga kaptangan sa mga babaeng balo o sa mga ilog. Kung aron sa pagtabon-tabon niini naghimo ka mong tagas nga mga pag-ampo mo isulat ni Kristo. Mo ni isulat ni Kristo. So mo ni mga igsoon nato kita diri. Ya dirita na karon mga igsoon sa mga pag ato lang ni mga igsoon nga gihulagway kini upat ka mga utang o i-compare nato sa matuod nga pagpangalagan. Nakita nato mga igsoon nga karon dagan simbahan imong makita sa dili tanang simbahan iya gid Ginoo. No? Kay mura lang yung dagoy kwarta. Okay, dirita karon. Unsa ang matuod nga pagpangalagan? Unsa man ang matuod nga pagpangalagan? Una, kung ngayon ni ta may isog kita ngalagan sa Ginoo, gikinahanglan kabalo gyud ka unsa imong trabaho. Ano? Para sa imong Brad John, pag ingon nimo nga trabaho ko sa PSA, pag ingon nimo nga gidawat na ka sa PSA, kabalo gyud ka unsa imong trabaho dito sa opisina. Sa Ginoo po mga igsoon, kung maingon ganitag mo, wala ka ta, kining inota nga, wala ka ta sa Ginoo, kita, nasaan yun kita, kung sa itong trabaho, diha sa buluhaton sa Diyos. Unsa ang trabaho sa matuod nga Kristohano. No? Kinahanglan kabalutana. Karon, unsa man ang trabaho sa matuod nga Kristohanon? Una, ato nakita diri kinahanglan atong hinginlan o palayason ang yawa o mga demonyo sa kinabuhi sa mga tao. Abi ninyo kita mga Kristohano, tanawa sige sulti sa Bible. Ang mga tinun-an ni Ginoong Kristo bersikulo 1 patama. Ang mga tinun-an ni Ginoong Kristo gitawag ni Kristo pagkahuman hatagan niya gahom para asa tong gahoma aron ilang gamiton sa pagpalaya sa mga mahugang espiritu o sa pag-ayo sa mga masakiton. Di ba? Monay atong kita sa bersikulo kanang 1. Aplikasyon, dirita sa aplikasyon. Mauna itong trabaho di ay itang mga Kristohano atong palayason ang mga nautang espiritu o ang pag-ayo sa mga masakiton. Kanang na may mga balatian. Pero di ang magsono. Doon ay usa ka istorya ba? Doon ay kini. Kay mao ni trabaho nato nga mga Kristohano atong palayason ang mga nautang espiritu. Dahil istorya ba mga igsoon? Mahitungod sa usa ka pastor ba? Sa pastor ko siya. Diya sa usa ka simbahan. Nga diha ko gisudlan og daotan nga espiritu atol gyud sa ilang pagsimba. Nahitabo na ba sa usa ka simbahan? Dihay gisudlan og daotan nga espiritu atol gyud sa ilang pagsimba. So gidimon posis. So karon ang pastor uban sa mga membro nag-aliro na kay ilang hiningan ang daotan nga espiritu nga naa natong tao nga nagkalit og kirit-kirit diya sa panahon sa ilang pagsimba gisudlan sa daotan espiritu kirit-kirit nag-alirong na ang mga membro apil ang pastor kay ang pastor mo ang aron i-review kuno ang daotan espiritu. Karon mga igsoon, naunsa man ang misulti man tong daotan nga espiritu nga naa sa sulod sa tao. Sulti bitaw na ang tingog bitaw kay babae man to. Ang tingog brad kay ang tingog man kuno sa lalaki. Ningon man kuno mga igsoon ang katong demonyo nga naa sa sulod at babae sa tingog sa usa ka lalaki, ningon man kuno. Ningon kuno pagsulti nga matod pa. Ano niya pastor? Review may pugka nato. May man puro man pugka dili kauban. Di na na pastor. Pastor. Review pugka nato. Mura magkadili kauban na. Mura magkadili kauban. So, dahil may iso na ay mga tao nga mag-review og demonyo, pero sa tinuod, otro po tayo silang demonyo. Mao na mga Kristohano, no? Gini, alam ko, imong ilang taw ang application na nila. Ato ta sa application ini mga iso mo nila. Kanang gisulti din ni Ginoong Kristo,
Naghatagan niya og gahom ang iyang mga apostoles aron sa paghingilin sa mga daotang espiritu kung ani ta karon sa mga Pilipino, dili ta karon sa atoa. Kita mo, dili na ta mo focus dito sa mga Israelita. Pastor, sa Pilipinas daghan pa kay gidemonyohan. Ang tubang ng isod video daghan ang gidemonyohan. Kanang mga tao nga isod nga magtuhat og daotan, no? Naghimo mga igsoon og mga kalukuhan, naghimo og kaugalit mga binuang, kana sila mga igsoon ang gisudlan sa daotang espiritu sa atong kapanahonan karon. Ang uban karon igsoon napokus sa maging kanunay sa milagro-milagro. Ya? Napokus sa kanunay sa mga milagro-milagro. So, magkadungog tag mga simbahan mga igsoon magsigi kanunay buhal na lamba may tungod sa mga sila kuno naghingilin og yawa, no? Mo na karon mga igsoon ang diferensya, no? Daghan karon kunuhay nagapanghingilin o mga yawa. Pero kung imo tanawon mga igsoon, otro po dahil sila nga mura po yawa. Mo bitaw nga kinini ang ato tanawon mga igsoon ha. Nagsige sila gwali nga nag-aayo og masakiton, nagapanghingilin og yawa, pero na yung sa kadakong pangutana na mituog sa una-una. Dapat karoon ng mga pastor na sige hingilin og yawa. Nga mo manahulog og pangawala ng yawa, brad. Ila maghihilan ng mga yawa, di ba daghan sa radyo? Paminaw gani sa daghan sa radyo in Jesus name. Daw ang espiritu pahawa, pero ang pangutana asa man padulong ang yawa? Kung tinuod mga igsoon sila nga nagkapapahawa sa yawa, ano man ang yawa, wa man mahulog og kawala. Ano ang demonyo, wa man mahulog og kawala. Pwede naghana sa akong gidemonyohan ron. Kabantay mo atong naigipatay dito kanang na ang kutsi nga kanini bitaw taxi nga dauban dito sa mahay. Katong kutsi nga ginauban dito sa mahay. Katong kadaog ato nga tawo unsa man to? Gidemonyohan man to. Trabaho man to sa demonyo. Mga tanan mo karon mga igsoon. Pastor, unsa may dagway sa demonyo? Unsa may dagway sa yawa? Dili ka kita og yawa nga nagbalintong-balintong sa dalan. Di ka kita dagway sa yawa ron. Ang imong makita mga igsoon, mga taong giyawaan. Muna nga uban mga igsoon, mga nagbuhat og mga dagkong krimen sa atong palibot. Kay ang yawa karon mga igsoon, ning sulod sa mga tao. Muna nga nagtuotang ka nagyawaan ka ng kirig-kirig ana dahil tapos buang, iwana. Abi niya may igsoon, mas maayo pa ng buang, una-una. Ako nakita ang nabuang, gusto ko padulong ko dito sa siyudad. Naibuang, gusto ko nakita, nagbuhat og payag, dapat sa dalan, kita mo anak. Oh, wa na siya hilabot, di man namang hilabot. Ang tinuod na buang, kanang mga tao hinsura, piting minuta, pero mangilan din ako. Muna mga igsoon ang tinuod nga buang. Ang tinuod nga buang mga igsoon, muna yung mga tao, nga ibugang taon, nga murag dagway yun, mga maayong hitsura. Mga gwapo. Pero kakabantay, mga scammer di ay, mauna sila mga igsoon ang ipagyawaan karon panahon na. Karon, kinsa naghihatagan sa Ginoo karon og tahas, aron na ang mga tawo ipangyawaan ila tong presenting panahon makagawas. Makagawas sa ilang pagkaulipon sa yawa. Kanang sige kanang mga drug lord. Kanang nag-distribute og mga igsoon og kanini ang droga. Kanang namaligya mga igsoon og mga makadaot nga butang. Namaligya og kining si tawag na mga marijuana. Kanang mga kawatan. Apila kanang mga igsoon mga politiko nga mga trapong politiko ipangyawa ana. Kanang awara gud. Basta mga igsoon kung atong itaras ang tanan nga mga nanghitabo sa atong katilingban karon mo yun ka kana tanan sila gipangyawaan. Muna mga Kristiyan, kabantay mo, na mga tao may igsoon nga pobre kayo, perting karbuha kayo, ang garpo, lapo, pas bukid sa mayapay. Giyawa na. Kinsa may nagpatumo siyang garpo. Kabisan halos ganing may igsoon, dili kabayad ganing ang biling sa kurente. Pero perti mga igsoon pagkamugiruha. Perti ka mapahitason. Mga igsoon, si Satanas ang nagpusis anang natawa. Karon, kinsa may kitagaan sa Ginoo kagaw wala naman ang 12 apostoles.
Ang gihatagan og kagahom mga igsoon, ikaw, ako, o kitang tanan nga nagadawa ni Kristo. Kaning kaluwasan mga igsoon, kining kaluwasan ambot ipasabot ang kaluwasan gahom sa Dios nga gihatag sa imong kinabuhi una sa tanan aron sa pagbag-o sa imong kinabuhi. Now, mauna mga igsoon ang atong trabaho. So, dili tinuod mga igsoon ang uban bisa ang tinuod kuno nga pastor, ang tinuod kuno simbahan, ang tinuod kuno nga relihiyon kana kuno nagpalayas og mga yawa o naghimog mga milagro. Ablihan niyo rato ang Biblia igsoon, Mateo Kapitulo 7. No, atras lang tagamay. Mateo Kapitulo 7, unya bersikulo 21-23. Unsay niingon? Dili ang matag usa nga nag-ingon nga kanako Ginoo Ginoo makasulod ngadto sa kingharian sa langit. Apan siya nga nagabuhat sa kabubot-on sa akong amahan nga naa sa langit. Bersikulo 22. Daghan ang mayon kanako niadtong adlaw, Ginoo Ginoo, wala ba nga kami nagpropesiya diha sa imong ngalan? Kanang propesiya ang ipasabot ang pulong propesiya nagwali. Unsa pa? O diha sa imong ngalan nagpagawas og mga yawa, naghingiling og yawa. Mag-advertise dali sa imong igsoon sa unang wapay pandemic. Nagkadungog nag-advertise sa TV, nag-advertise sa radyo. Mayroon din mga kaigsunan. Ako nagdampit kaninyo sa pag-anhi diha sa atong pagabuhaton na ebangelismo. Usag alagad sa Ginoo, gikan mga iso, ngayon gikan kuno sa kasagaran gikan yung Amerika nga mga ministeryo sa pagpinaagi sa pag-ayo sa tanang matag sakit ug balatihan ug sa pagpagawa sa tanan nga mga giyawaan. Wala pag istorya. Kadaghan yung kaduog diri sa butuan. Mga igsoon mo na yung nadunggan. Naghingilin og mga yawa, og nag-ayo og mga masakiton, og naghimog mga milagro. Naala sa bersikulo 22, padayon lang kong basa. O diya sa imong ngalan nagpagawa sa mga yawa, o diya sa imong ngalan naghimo sa daghan katingalahan mga buhat. Mo na ilang isulti? Pero unsay tubag ni Kristo may isuon sa bersikulo 23, mao na isulti ni Kristo may tungod unya sa adlaw sa paghukom. Kanang 22 mao na ilang iklim, Ginoo nagwali ko sa imong pulong, Ginoo sa imong ngalan nakapalayas mig mga yawa, sa imong ngalan Ginoo nakahimo mig mga milagro, mga gikansir na ulian, mga insomnia, unsa pa na diha mga arthritis o tanang batang sakit, Ginoo na ulian kay akong gitambalan gamit imong ngalan. Pero unsay tubag sa Ginoo sa 23? Ug niya ako mopahayag ngadto kanila. Ako wala gayud makaila kaninyo. Pahawa gikan kanako kamo nga nagabuhat og dakutan. Mga igsoon dili di ay ang mga paghimog milagro mao'y usa ka garantiya nga sakto ka og naa sa Ginoo. Kay naay daghan naghimog milagro, nagwali pareha akong gihimo, naghingilig mga yawa, naghimog mga kahibulong ang mga butang, pero pag-abot sa humanan sa Dios, gihingilan wa ko kailan ninyo. Palayo ko nga mamuhat og dakutan. Bobito na mga igsoon nga dugang pa ani igsoon importa mo adto sa itong mga punto. Nagsulti pag yung dugang si Kristo. Diha mga igsoon sa Lucas Kapitulo 10, versikulo 20, unsay gisulti ni Kristo? Lucas 10:20. Ining tumura naguling na ang mga sinod isugo ni Kristo pagwalik o paghingilin sa mga yawa o pag ayaw mga sakito. Niuli na sila. Unya nagsumbong sila ni Kristo sa nahitabo. Unsay gisulti ni Kristo? Lucas Kapitulo 10, versikulo 20. Pero ano masabta na to? Ang to lang siguro atrasan ang versikulo 18. O siya mingon ngadto kanila, akong nakita si Satanas sama sa kilat nga nahulog gikan sa langit. Ingon si Kristo, ina niya ang mga tinunan.
Tanawa ako nagahatag nga kaninyo sa gahom, sa pagyatak, sa mga bitin o sa mga tanga, o ibabaw sa tanang gahom sa kaaway, o walay butang nga bisan unsa nga paagi musakit kaninyo. Mo ni gisulti ni Kristo ha. Ngayon sa hintagan mo na ko gahom. Versikulo 20, unsay ingon ni Kristo. Bisan paniini ayaw pagkalipay nga ang mga espiritu mipatuo nga kaninyo. Apan hinuon pagkalipay tungod kay ang inyong ngalan na hisulat sa langit. Ha? Nasabta na to ang pagkasulti. Ang report mga igsuon sa mga apostolis nga ang mga yawa mipatuo. Ang mga yawa ilang gihinlan ng layas, nangaayo ang mga masakiton. Mao na ingon si Kristo, nakita nako sa Satanas nga nahulog ikan sa langit. Hulog yun, pinagis dahon ni Kristo. Pero unsa ayaw mo kalipay. Dili ni ko mga igsoon angay kalipay sa usa ka tawo nga makahimo siya pag-ayo mga masakiton sa paghingiling sa yawa. Makahimo siya sa paghimo mga milagro, di kuno na mahibutang nga angay natong ikalipay. Unsa kuno nga angay kalipay? Na ang imong ngalan nasulat sa libro sa kinabuhi. Nga naman, kay daghan di ay naghimong milagro, kay bulong ang mga butang, pero ilabay ras dito sa impyerno. Pero karon mga igsoon, anin ta karon dire, unsa may angay nato ikalipay? Ang angay nato ikalipay nga ang atong ngalan nasulat sa libro sa kinabuhi. Unsa may paagi aron ang atong ngalan nasulat sa libro sa kinabuhi? Kinahanglan nga atong gidawat si Kristo sulod sa atong kasing-kasing. Atong gidawat si Kristo nga atong manluluwas, atong Ginoo sa atong kinabuhi. Kay maunay paagi aron ang imong ngalan masulat dito sa libro dito diri sa Ginoo dito sa libro sa kinabuhi. Masulat dito. Kano man? Kay sa diha nga imong gidawat si Kristo sa Juan 1:12. Unsay gisulti sa Juan 1:12? Ingon sa kadaghanan kanila nga midawat kaniya. Kanila kanang pulong kanila katong midawat kanila nagahatag siya kanang siya ang Dios nang ipasabot nagahatag siya og katungod sa pagkahimong anak sa Dios. Bisan nga to kanila nga nagatuo sa ngalan. Buti pasabot mo igsoon ang paagi aron ang atong ngalan masulat sa libro sa kinabuhi, gidawat si Kristo Jesus. Kay bisan pag tanang relihiyon sa kalibutan imo gisudlan, pero wa nimo madawat si Kristo Jesus. Kanang relihiyon dili kina mahimong ang para kasaka kag langit. Pero kanang relihiyon mahimo Hinuon ang sugdon dito sa impierno. Kay way relihiyon makaluwas, pero mansuon dunay relihiyon nga nagtudlo sa kaluwasan. Kini baptist di kini makaluwas. Ang makaluwas si Kristo nga mao gituruan namo nga mga baptist nato nga mga baptist. Ang manluluwas si Kristo dili ang baptist. Mo na mga Kristohanon. So unsay gitudlo, unsay ato gitun-an, unsay ato nakatunan nga dawaton nato si Kristo nga ato manluluwas sa Ginoo. Unsa kuno mahimo kang anak sa Dios. Unya sa diha nga nahimo kang anak sa Dios. Unsa kuno? Sa diha nga ang tawo midawat ni Kristo Jesus nga Ginoo manluluwas panas nako. Palahon mo kay kusuna. Dili mo kusgarol. Pero palahon po kayo, tanan niyo yung iso, gawas na lang ng sugal, wala kayo anak. So yun po, wala pa nang siya po sa unang panahon na mo. Pero kanang mariwana, kumantos una, o kanang pagkapalahon po. Pero sa niyang nadawat ako si Kristo Jesus nga akong Ginoo manluluwas, nausap akong kinabuhi. Sa una mo iso, kanang pulong kawatan, ngawat. Nabiruan ko, may isong ako may nabiruang kawatan sa kwarta sa akong mama. Dino kung ngawat sa anak ako yung kusong nagpangawat mo isong banok sa mga barkada, nangawat may banok. Amo kisumsuman, atol to may isong kanang Birnis Santo. Birnis Santo to. Pagkagabihan na Birnis Santo, naglakaw mi. Okay, mga tao dito sa dito yung mga banok. Kawat ng manok, pero ninyo may sulo. Kini bitaw na yung plano ang Ginoo sa imong kinabuhi, no? Magbuhat ka na ba, lipay ka kidaghan kay mo, pero naagi ng pasukit ng kahadlok sa ang kasing-kasing. Hadlok ko, wa pa gyud ko ato kaagom sa kaluwasan. Kung mag-iskot kag pagkabugal-bugalon, pagkayaga-yagaon, pagtigyong yaga-yagaon na ko. Mo na bitaw to mo gayon na mo igsuon.
basta nabay babae musugot nako, wa kay musugot nako, litaw mo ko ato, mungulitaw ko, muyaw ko bra. Asa isa ni musugot nako nga ilado kay ko sa mo ang lugar nga pagtipalahubuga. Sila ni mo nang sanina maglakaw dito may isun sa kanini ang sentros kuan kaning Tigbaw, barangay mo man ang Tigbaw sa ulo, kuan pare, kuan na barangay ro ba? Pare ani. Maglakaw inon mo sa udag engineer sa dalan kay gikas buntag tama sa hapon butas paktas persana si sablay-sablay ni sanina sa bangka. Ngita ra yung inom. Laubo kay dako. Inikuli sa nahulog ko ganito katong ako nasulti sa una nga inom misugod mig alas 3, inom. Nakauli ko alas 5, pwede na umbuga. So yun na ni muna nahulog ko sa kanal kay tumpan pa ina ko mapindo, ulit ko sa ako, pwede na ko ang tab-tab. Ano? Tab-tab na ko kaliw. Pero alam ko sa ako, bubukman. Abot sa balay, ay itambalan ko sa kumama. Ingnan mo, kanayong palawag kong nunoy. Kaya nunoy may kuwang ka. Kanayong pagkalapalawag mo, muna rin ka, nagmamatay ka. Pero pininyo maisun sa diyang nadawat ako si Kristo Jesus. Diyang nadawat ako si Kristo Jesus, dihas tunga sumayan. Kaya kanabang nangani man itong pakyaw. Nadawat ako si Kristo Jesus, nga Ginoo manuluwas. Katong nag-share sa ako pag itong yaga-yagaan o gayo. Ingna pa ka ko, ingna naman itong didin. Ade, ay. Kung dili ta magpagkasala din, kung saan man ako pagkaluwas kay ang maluwas, ang magkapuyo na sa langit, katong kunong ipasaylo niya, kung saan, hindi ko magpagkasala, kung saan man ako pagkadawat o pasaylo. Nga, kung saan magpasaylo sa Ginoo, wala ko isala ko na magpagkasala ko din, kay araw ko pasayloon sa Ginoo, araw ko makasunod sa langit. Ako diyan na pagkatarungan. Muna din, kinahanglan ta magpagkasala, kay kung di ta ka magpagkasala, di ta kapuyo sa langit. Kaya kung saan ba sa Diyos magpasaylo na ito, nung matay sala. Kuya nga magkasuyo sa langit, katura mang naisala. Ang ganang napasaylo. Nya og wala kay sala di kapasayloon sa Ginoo. Kabuang mga isuot. E buhat pag istorya binuhat ko kung isa ka kauban perti, murag bagisi ako katawa ba. Nga dito kuno sa langit, na ako noy mga tao dito, saka na kuno. Wala istorya tubo ako kuno kung kauban. Na diyan ko noy usa ka tao, yung sa ngayon sala, ano ko rin, kawatan ko. Niya, ngayon ako pasaylo. Pasaylo, sunod lang, dito lang. Pag-isa, ako, tulisan. Tulisan na ikaw, yung sa ngayon mo, sa mga, pasaylo na ka. Napasaylo ka, sige lang ka. Sunod na dito sa langit. Abot mo ko ng babae, mga igsoon. Ngayon ko nung, gano'n nga, niya naman ka, sa may sala niya mo. So, wag ko yung sala, yung Pedro, kay buutan mo ko kayo. Sana di ka kasunod sa langit, kaya wag na isala. Isa mo niya, sabay akong buhaton ang kasunod sa langit. Isa pagpagkasaladaan, aron ka mapasaylo. Ingnan mo ko nun niya, bugal-bugal kaya, ano Pedro? Ay na lang ito ka, gihakit niya si Pedro. Gihakit niya si Pedro, kaya ron ko no, makasala siya. Di na lang na ulit tukod, kaya murag tampalas ka iba. Murag mag-isi ang baba o kinatawa at tutumurang. Hindi na naman si Pedro, magkuha na lang ta. Pero kung makasala, aron pasayloon mo kung kudayon. Mga Kristohanon, taliwala sa mga kabuang. Karon ng katong higayon na wa pa ko makaangkon sa kaluwasan. Basta lagi pagkatawa lagi mo ring ikalamatay nga katawa. Pero mga igsoon karon makadumugog mga istorya yung nana. Di ko mahimo. Sakit kay sa buot, ngano man itampalas nimo, ipanamas-namasan nimo istorya ang Dios. No? Muna, so ang tinuod yun nga makahatag nato kausapan si Kristo ra yun. Ang mga tao sa ibabaw sa kalibutan mag-isong giwaan, muna nga, kung mayon nga, unsa man iputi pasabot pastor anang pulo nga kanang giyawaan. Ang giyawaan mag-isong mga tao nga liwat sa yawa. No? Karon dili ta mag-isong, no? Balik ta diri mag-isong unsa ang trabaho sa usa ka tawo nga nakadawat sa kaluwasan. Kita ba? Una, makita na ito may soon, diya sa Mateo Kapitulo 10, no? Mateo Kapitulo 10, versikulo versikulo 1. Kung sa tig-ingon diya, o sa diya nga siya nakatawag ngadto kanila sa iyang napulo og duha ka mga tinunan. Siya mihatag kanila sa gahom
batok sa mahugaw nga mga espiritu aron sa pagawas kanila o sa pag-ayo sa tanan ng matang sa sakit o sa tanan matang sa balatian. Na una ato nakita diri maigsoon, no? Ato nakita diri the true servants of God, we must know the three important things that we need to accomplish in the sight of God. First assignment nato as a believer, as a true Christian, o ginagitawag na isod true servants of God, is to change our vision to other and ourselves. Kinahanglan na atong i-change mga igsoon ang atong pananaw sa atong kaugalingon ug ngadto sa ubang tao. Muna ko nakita mga igsoon in verse number 1. Sa pag-ingon sa Ginoo, gitawag sa Ginoo iya mga tinun-an. Hatagan muna ko gahom sa pagpalaya sa mga daotan nga espiritu o sa pag-ayo sa mga balatian. Gikinahanglan mga igsoon nga kinahanglan ma-change ang atong pananaw nga ikaw ug ako, kita nga mga nakadawat sa kaluwasan, ang ato ni trabaho mga igsoon, mao ang pag-ayo, mao ang pag-share sa mga balita sa kaluwasan. Mauna ang atong gahom, ang atong kaluwasan, ang atong kahibalo may tungod sa kaluwasan, mao ni ang atong gahom sa pag-share nato mga igsoon nato sa kaluwasan. Kay ang mga tao magiyawaan, mulayas ang yawa sa ilang kinabuhi, pinaagi sa atong pagsugilon sa maayong balita sa kaluwasan nga si Kristo Jesus makaluwas. Si Kristo makaluwas. Si Kristo makahatag nato og bag-ong kinabuhi. Wa mo tanawon magson. Kita unsa may niya sa atong pananaw karon ka? Kita kamo karon, unsa may naa sa inyong pananaw karon? Ang naa sa inyong pananaw karon, maningkamot ka para makakwarta, para magamit sa pamilya. Mo na pinakakumo na ko nga una-una, no? Kita ang atong pananaw mga isuon karon mao nga ang atong trabaho na atay trabaho, makakwarta ta, makapalit tag bugas, makabayad ta sa atong mga biling sa kuryente, sa tubig. Ang gusto sa Dios mga isuon dili ka mo focus og tan-aw sa mga temporaryong utang. Ang imong focus mo ang pagtanaw sa trabaho nga gihatag sa Ginoo niya nimo. Unsa man yung trabaho ang magsud? Ang pag-share sa mga balita sa kaluwasan. Mao ni buti pasabot-an ang bersikulo 1. Nga kini magsud aktual nga gahom nga gihatag ni Ginoong Jesucristo ngadto siya matinunan aron sa pagpalaya sa mga daotang espiritu. Pero sa atong kapanahonan ang kaminsahe niini, ikaw ako gihatagan kaluwasan. Pero kung wa pa ka maluwas, wa kay labot sa muntugon. Pero importante makaangkon ka kaluwasan aron di ka moadtong impierno. Sumori ang importante, ang tao kinahanglan mudawat ng Kristo aron di siya makaadto sa impierno. So, sunod, sa diha kay mong nadawat na ang kaluwasan ug dili na ka moadtuay sa impierno unsa gisulti sa Ginoo. Trabaho nimo ang pag-share sa imong naangkon nga kaluwasan aron ang mga tao dili moadto sa impierno. Kay ang Dios dili po nga dunay mga tao nga moadto sa kalayo sa impierno. Ang iyang gusto nga ang mga tao makaangkon sa kaluwasan ug makapuyog sa langit. Now, atong abrihan ko no mga igsoon, ang maong bersikulo nga naghatag mga igsoon o kanang pagpasabot ni ani dinhi nato. Atong tanawon ang Mateo kapitulo 7. No? Balik ta sa Mateo kapitulo 7. Nya bersikulo 1. Bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 5. Unsay gingon diri ayaw paghukom aron kamo dili pagahukman. Kay uban sa unsa nga paghukom nga kamo nagahukom, kamo pagahukman. Ug uban sa unsang sukdanan nga kamo nagasugod, kini igasugod nganha kaninyo pag-usab. Ug ngano nga magatan-aw ka sa puling nga anaa sa mata sa imong igsuon, apan wala magahuna-huna sa truso nga anaa sa imong kaugalingon nga mga mata. O unsaon nimo sa pagsulti sa imong igsuon, tuguti ako sa pagkuha sa puling gikan sa imong mata ug tan-awa usa ka truso anaa sa imong kaugalingon nga mata. Bersikulo 5. Ikaw nga tigpakaron ignon. Unaha pagkuha ang
puso gikan sa imong kaugalingon nga mata. Unya ikaw makakita sa tin-aw aron sa pagkuha sa puling gikan sa mata sa imong igsoon. So, mao kini mga igsoon ang bersikulo nga atong gibasa nga naghatag og usa ka paghatag og katin-awan mga igsoon sa ato mga igsoon sa atong punto. Ang atong first assignment mao ang pag-usab sa atong mga panan-aw ngadto sa uban ingon sa atong kaugalingon. Ngano kuno? Ang atong trabaho mga igsoon mao ang pag-share sa kaluwasan, dili ang paghukom. Pero ako ta pastor, kanang ingon dito pastor nga maimpirno ka o dili nimo dawaton si Kristo. Dili day na hukom, ato ba dili na hukom? Nagsulti lang ka sa gisulti ni Kristo. Pahibawon nimo siya nga dili gani niya dawaton si Kristo, maimpirno gid siya. Mo ni ingon na mga igsoon. Now, importante mga igsoon, ikaw ako nga nakadawat ni Kristo, saktaran gisulti sa Bible, ayaw paghukom aron ka mo dili pagahugman. Usa may motibo pasabot ana sa atong aplikasyon sa atong kaugalingon. Aron na ang imong pag-share sa may balita sa kaluwasan epektibo, gikinahanglan makita sa mga tao, makita sa imong isig ka tao nga ikaw dunay kausaban. Kay pananglitan karon, ngayon ka nga, Brad, ang Dios dili baya gusto anang palahubog. Unya nakitaan sa imong amigo nga palahubog ka, ya, istorya ka nga suko Ginoo anang paghubog-hubog nga ikaw otro basta ka palahubog. Kita mga igsoon nga gibag-o sa Ginoo, makahimo ta sa pagsulti sa mga tao mahitungod sa dagway sa kaluwasan. Ngano man, wa naman ato gibuhat na. Kung kaniadto palahubog ta, kung kaniadto sugaron ta, sa diyang naangko nato si Kristo nga atong Ginoo pagluwas, wala naman ato gibuhat to. Ato man tong gibiyaan. Ngano man, nigaw si Kristo, Juan kapitulo 12:46. Kung sa gisulti, mianhi ako ingon nga kaayag sa kalibutan. Ug ang bisan kinsa nga mosunod kanako dili na magpabilin sa kangitngit. Buti pasabot ang tao nga nakadawat sa kaluwasan ni Kristo, dili magpabilin sa kangitngit sa sala. Dili magpabilin kay kanang kangitngit nga gipasabot diha pagkapalahubog, pagkasugarol, pagkangil-an og batasan, o tanan mga igsoon nga daotang binuhatan sa atong karaang pagkatao nga atong napanunod gikan sa atong katigulangan. Mao kana mag-isod ang gitawag og kangitngit. Gitawag sa kalibutan sa kangitngit. Ang kangitngit gitawag og kamatayon. Ang kangitngit mga igsoon gitawag siya mga igsoon og gahom ni Satanas. Pero sa diha mga igsoon nga atong ginawat si Kristo Jesus, ingon siya di na ka magpabilin sa kangitngit. Ingon si Kristo sa Juan 8:12, ako ang kahayag sa kalibutan. Bisan kinsa nga mosunod kanako dili na magalanggaw sa kangitngit. Hinunuan ang kabaton ng kahayag sa kinabuhi. So, buti pa sa mga igsoon, ang tao nga midawat ni Kristo Jesus, ang tao nga nakaangko ni Kristo, ang tao nga nakabaton og relasyon, sa kaniadto wala pa niya madawat si Kristo, naa siya ng Satanas. Si Satanas ang nagpuyo sa kasing-kasing. Si Satanas ang nagpuyo sa una-una, ang iyang paglantaw na igsoon kangitngit. Pero sa diyang nadawat na niya si Kristo, gibiyaan niya mga igsoon ang kangitngit ug misunod siya kang Kristo nga mao ang kahayag sa kinabuhi. Muna mga igsoon ang tanan nakadawat ni Kristo Jesus, doon na ibang kinabuhi. No? Muna yung unang ika-2 Korintos 5:17, bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo Jesus, nganong nahiusa man kang Kristo Jesus, kay gidawat naman niya si Kristo sulod si kasing-kasing. Bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo Jesus, bag-o nang binuhat. Kanang pulong bagong binuhat, wala nagpasabot nga nausap ang naong. Si Pastor Iramis nga puto, pintaas na, dili ingon ana. Nga si Pastor Iramis nga kaniadto itumon karon puti na, dili na mao na pagkabag-o. Ang nabag-o mga igsoon ang kinabuhi, ang kinaiyas. Kaniadto kun sa bulasuba sa kalibutan, sa diya nadawat si Kristo Jesus, ay bag-o na siya. Kaniadto butbuton kay nako. Kaniadto hambugiro kay nako. Pero karon dili na siya maginambog ganuman. Nasayon siya nga si Kristo Jesus nasa sulod sa kasing-kasing, dili gusto anang hinambog, dili gusto anang pinupot, dili gusto anang pamatak, dili gusto anang pangilad, dili gusto anang pagpakaroon nun, dili ganahan ang Dios anang pakitang tao lang.
Gusto sa Dios maigsuon og usa ka tawo kanang gitawag maigsuon og singanana maunungon, matinud-anon. Mauna maigsuon si Kristo. Mo na gusto ni Kristo. So ingon niya, ayaw paghukom aron kamo dili pagahukman. Kay uban sa unsa nga paghukom kamo magahukom, kamo pagahukman, ug uban sa unsa nga sukdanan nga kamo nagasugod, kini igasugod nganha kaninyo. Pag-usap, abi ninyo maigsoon kanang gusto kay tibat-tibalon, kamo mga kurano kami na nakadawat namin ni Kristo, amo na angkon sigurado na may langit. Pero mansun musugod ka sa dili ang mga tao, kung ikaw maayo lang kag baba, Kristohanon ray baba nimo, pero pag-abot sa imong personal nga kinabuhi mga igsoon, zero balance ka. Mura lang ka ingon si Apostol Pablo, mura puno ka og usa ka agong nga nagataguntong. Usa ka sipal nga nagataginting, nga nagasulti ka nga walay kahulugan. Ano man ang mataw sa mga palibot, magtanan, istorya, dagang kasulti. Kay tinuon ba ng realidad ani mo? Ngita nga, pastor self, paano po na pastor self-righteousness ng imo? Mga igsoon mo, ang bayong binuhatan dili makaluwas. Tinuon gina. Ang bayong binuhatan dili makaluwas, na iya ko nakita ganin ang post ba, isa nga. Ang bayong binuhatan dili makaluwas. Apan ang makaluwas, mao ang imong pagtuo. Mao to yang post. Naay nag-comment, dili man makaluwas ang bayong binuhatan. Ito ba nako? Dili makaluwas ang maayong binuhatan. Tungod kay wa magyoy pagkamaayo makaplagan pud nimo. Basaha ang Salmo 55:1. Ang 51:5 basaha. Nani to magson? Kaya ingon nagpupulong sa Dios nga kun imo na basahon nga naapa ako sa taguangkan sa akong inahan, makasasala na akong daan. Kung diha sa kadautan ako gihulma sa akong inahan, wa pa kay gihimo, tumurag pa kag tubig, napakastagwangkan sa imong mama, wala pa siguro kay lawas, basig mata pa. Pero nag-ingon ang kasulatan, napakasapian sa imong mama, makasasala ka ng daan. Nya usaw man ni pag-ingon nga, maluwas ko pinagi sa kung maayong binuhatan. Pero kung nadawat na nimo si Kristo nga imong Ginoo manluluwas, mga igsoon, kung musulti ka sa kamaturan, wala nagpasabot nga naghukom ka sa ibang tao, wala isulti mag-igsoon sa malang kasulatan. So, kung siya itong trabaho, mo ang pag-share sa may balita sa kaluwasan, mo na mag-igsoon, ingon siya sa versikulo 4. O kung saan imong pagsulti sa imong igsoon, tumuti ako sa pagkuha sa puling gikan sa imong mata, o tanawa, usa ka truso na naa sa imong kaugalingong mata. Di ba nailagan niya mga Kristohanon, mga igsoon, nga nagpumasi ang versikulo sa Biblia? Nagpumasi. Maayo kay musulti mag-igsoon pulong sa Ginoo, pero pangutan ang silingan. Pangutan ang mag-igsoon ang kining, pangutan ang silingan, pangutan ang asawa na, pangutan ang sulod balay na. Kinsa mo gini si kuan, sa mo gina, butang gina kaysa. Mayon na, kana sus, butang. Nabigyan mag-igsoon ang mutuban ginanalo, ang pangutan na nalo. Kanang asawa. Pag-iyon yan ay tao ngayon na pangutan ng asawa. Kundi pangutan ng mga anak. Kinsa ng mga tao palibot sa kinabuhi. Pangutan na na. Kana, sa? Bakba na yung kuwan na. Ilan din batasan. Iso kayo na. Puso kayo na. Mga iso mo anak. So, ang buot na ito pasabot din nga ang ato na yung gahom nga mao ang kasiguruhan sa kaluwasan gihatag sa Ginoo nato. Mahimo lang ng epektibo. Kita na kinabuhi ni anak. Wala na tayo oras. Naapamangkuso sa kapunto. Okay, di na lang na ako di tiwason. Sugot mo diyan, na ako di tiwason. Ito ang isa diyan eh. Pertimbangan versikulo na Mateo kapitulo 7, 1 ato sa 5 napay Mateo kapitulo 7, versikulo 16 o 18. Mateo kapitulo 12, 33 hanggang 27. Ikaduhang Timoteo 2:24 ug unang Timoteo kapitulo 6, versikulo 4 o versikulo 5. Pati kinila mga ison, di na ito niyang hulog. Nga naghahatag maigsunog pagpasabot nimo og nako nga ang atong trabaho ingon nga mga tinuod nga alagad sa Dios mao ang pag-usab sa atong pananaw gikan sa pagkamakasasala ngadto sa pagkamatarong unsa atong pananaw karon mao gyud maigsunog ang pagbugtaw ang pag-apa sa kabubuton sa Dios dili pinaagi sa pagpadayag sa atong kaugalingong pagkamatarong.
Dili na mao magsuon. Wala ta nagkinabuhi nga gusto tang magpadayon sa tao. Kita magkinabuhi sumala sa kabubuton sa Dios. Kay ang Dios magsuon nagsaad og daghan nga panalangin. Ika-duha nga igsoon ako lang ni dinala ako ni kuan kayo kay dili na pud nato burot na man pud atong oras, gamay naman gyud atong oras, no? Murag kuan na lang 5 minutos na. Una mga igsoon is to change our vision to other and ourselves. Ikaduha mga igsoon, to build up the strong relationship of our family unto the Lord. Tanawa ra mga igsoon sa verse number 5. Unsa gingon? Matthew chapter 10 verse number 5. Kini napulo og duha si Jesus mipadala og misugo kanila nga nagaingon ayaw pag-adto sa dalan sa mga hintil o ngadto sa bisan unsa nga mga syudad sa mga Samarianon, ayaw kamo pagsulod apan adto hinuon sa nawala nga mga karnero sa balay sa Israel. Ambot ang application ini maigsoon ay mao ni kung nagawat na nimo ang kaluwasan, ang pinaka number 1 na concern nimo maigsoon ang imong pamilya. Imong pamilya. Ang application ini, pamili. Before na magsuon, mag-proceed ng tuslaing balay, ng tuslaing mga tao, di kinahanglan, giholan nato atong kaugalingong balay, atong mga anak, atong asawa, o atong mga igsuon. Di kinahanglan mga igsuon nga dito ta mag-unang evangelize sa ila. Sila may atong giuna. Kay walay kapuslanan may igsoon. Sige kag general istorya kaluwasan sa ubang mga tao, pero ang imong asawa, ang imong anak, ang imong igsoon, imong inahan, ang imong mga partidos matok impierno. Hay puklito ra kaayo. Pero mao ni mga igsoon para sa ako bitaw sa amo. Abi ninyo mga igsoon, grasya gid sa Ginoo nga ako kay ako may unang naluwas. Una na ko gyud mag-igsoon, ako gyud mag-igsoon. Muna nga kami, upang may kaigsoong lalaki, upang kung may ka mga pastor. Ang among mga babae, hindi man pwede ang babae mag-pastor. Karon nagsimpas Ginoo. Pero sumulang ko malandungan mag-igsoon, o sa igsoon, upang may mga pastor, pero na-igsoon ako, mag-igsoon ng pastor, nga, isuhak, ning tipas. Kay mibiya sa pagkapastor ng maestro. Unya, nasulbar naman to, kay di niya biyaan itong iyang kuan, ikaduhang kathala, magpriso, magkit siya. Mauna mga igsoon, biyaan atong, mauna ang nakita na ko. Ako lang parintis sa lugar sa kumama, daghan na luwas, naaron sila. Nagsimba sa Marcos, magsimbahan dito. Kanang simbahan dito, ang kasugo dito, ang kumangkot po nga kanang nasa iligan. Lugar sa kumama, lugar sa kumpapa, iyagto nga mo. Daghan kami dito, nagato. Ako, si Pastor Siangko, namatay ang Pastor Siangko. Daghan kami dito, operasyon ni, sulwiling. Kung haigsoon, kahin yun, murag yung bato, yun ako lang ang kuhan, ako ha. Naigulang kita, sa kaniwang ito, bro. Abi di mo gini din tao nga wa bitaw makaangkos kaluwasan niya ang matay. Ang naon, murag naon mananap. Sulod mga igsuon dito, pagkamatay niya, bulan mo po ito, gisulod siya sa lungon. Paglantaw dito, matod pas kumama, wano ko makita isa, yun din siya kumama, Uy, kagila, kasi mo ako ng babae. Nga, igsuon ka ng amahan, inahansa, imong amahan. Nga naman iba, tanaw na ko, mura naging sa naong kanding. Mura naong kanding. Mga igsuon, grabe ito kagay, dahil mudawan sa punos Ginoo. So, wala na ko na. Ang importante rin yung mag-iso na share na to ang may balita sa kaluwasan. Muna nga, kung saan man imong pagkahimong epektibo sa imong pamilya, pag-share sa may balita sa kaluwasan kung si Kristo dili makit-an sa imong kinabuhi. Muna gyud may importante gyud nga. Ayaw pag-ingon nga pastor kung ato din dawaton si Kristo Jesus di na deta ma-impierno no? Sugod sa itong buhaton. Ayaw gyud ito balit-ara ang kabubuton sa Ginoo. Kaya kung imo ginabalitaro, manubang ika na sa Diyos. No? So, ikatulo, una magsuon, una nga ito ang, ikaduha magsuon nga ito katungdanan, maog yun mga igsuon ang pag-build o usap a strong relationship sa atong family, ngadtos Ginoo.
Kay luoy kay ikaw matug langit. Pananglitan, ikaw karon mga asawa. Watog ka og langit kay nadawat nimo si Kristo. Kunya makita nimo imong bana galamoy-lamoy sa kadayo sa impierno. Makita nimo niya dito sa impierno imong bana nga gitapukan sa ulod. Kaya abi ninyo magsuon, nagsulti si Kristo Jesus nga kini ang linaw nga kalayo sa impierno magsuon usa ka kalayo nga giulod. Diri sa kalibutan, bisag kung sa kadagkong nga ulod, kita kung ulod nga natalo, isa kalayo di bati kung na. Pero nagsulti si Kristo nga ang kalayo sa impierno na puno sa mga dagkong ulod. Muna yung sa Marcos Kapitulo 8, sa ba? Marcos Kapitulo 9 na siguro to, ako basahan na, mga igsoon, o kung sa gikatinuod ng gisulti nako. Marcos Kapitulo 9, versikulo 44. Diin ang ilang ulo dili mamatay ug ang kalayo dili mapalong. Asa mo na ang ulo nga dili mamatay dito sa kalayo? 46. Diin ang ilang ulo dili mamatay ug ang kalayo dili mapalong. Kay kini gisulti ni. Gisulti ni Ginoo Hesus Kristo nga kun ang imo kunong kamot nga moy makaangin nimo sa pagpakasala. Uy, Ginoo di jud kapot ni kamot makapangawat magindi. Ingon ang ginuputla kung rin mo kamot mo ni magkapaangin nimo para nga maimpirno ka, putla ng kamuta. Kay may paayong ko kuno bato kag langit nga usaray kamot kay sa kumpleto kag kamot nga moadto ka dito sa impirno diin ang ulo dili mamatay kung kalayo di mapalo mo nagisulti. Kung ang imong mata mo ay makaingon kuno nga makasala ka, ay Ginoo gusto jud ko mo naglangit ko sa kini Ginoo. Ganahan gid akong mata walang tungkol. Ganahan gid akong mata Ginoo nga ulan daw mga kabuang. Ingon sa Ginoo, kung ang imong mata mo ay makapaangin nimo para maimpirno ka, lugitan ang mata ha. Kay malayo pa kuno isa na lang imong mata nga moadto kuno ka sa langit kay sa kumpleto kag mata kung moadto kag impierno, diin ang ulo dili ang kalayo dili mga palong o diin ang ulo dili mamatay ug kalayo dili mapalong. Buti pa sa mong igsuon nga ang impierno napuno sa ulo. Nya ganahan ka moadto ka dito sa impierno, kalayo nga giulod. Nakapay kalayo tapukan pa kas mga ulo. Muna yung sa balang kasulatan. Nya ganahan ka. Naglantaw kasi mong bana, gitapukan sa ulod. O ikaw nga bana, ganahan ka. Tuwa ka dito sa paraiso. Tuwa ka sa tingarihan sa Ginoo. Wala imong asawa tuwa, kagtiyabaw, kagagot ang ipon. Kay tuwa, giulbuol mo sa kalayo, gitapukan ka gid sa mga ulod sa impierno. Di, kung sa mga isong gitundo sa Ginoo Hesus Kristo, ang number 1 kinatungkol siya, ato yung pamilya nga madala na to sa Ginoo. Panalitan ko nung ikaw, amahan mo, asawa, kamo magkaayon, doon na mo sa langit. Ganahan mo maglantaw ninyong mga anak to, nagsirko balintong sa kalayo sa impierno, giulbuol mo sa kalayo, itapukan sa ulod, ganahan mo anak. Muna mga Kristohanon kita, karon palandaan, ang pagpuyo na to ni kalibutan na musubot mo sa dilig temporaryo gini. Pero hinumduman na to, luyo sa akong kinabuhi ining lawasa, kako mamatay ko, ining kamatay na ako, kini akong lawas, ilubong sa yuta, pero ang akong kalang, kung wala makadawat, mupadulong sa impierno. Pero kung nakadawat, mupadulong na ito sa kingharian sa Ginoo. Karon, ang pangutana mo ni, ikaw, sa atong kinabuhi, kung mabuti mo kamatayon, sigurado ka, sa diha nga ilubong ang imong lawas sa yuta, sigurado ka nga ang imong kalabdi mo kanaog sa kalayo sa impierno? Kung may ka nga, di mo sigurado na pastor. So tiyan ka, ikaw ang tao, ang wato. Kung wala ka siguro, kandidato ka sa kalayo sa impierno nga giulod. Kung sa may buhaton, aron di ka makadayo, hinayon sa pag-adto nito. Dawata si Ginoong Kristo sa sulod sa kasing-kasing. Kung imong nadawat si Kristo, nga imong Ginoo manunwas, nag-iyon ang puno sa Dios. Si Kristo nagsulti. Juan Kapitulo 5, versikulo 24. Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo. Bisan kinsa nga namati sa akong pulong kung bituo kaniya nga nagpadala kanako adunay kinabuhing walay katapusan ug siya dili na moadto sa pagkahinukman sa silot di na watong impierno pasabot apan nakalabang na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi siya di na moadto impierno pero
naa na sa kinabuhi, meaning nga ang solusyon aron ang tao dili maimpirno, dawaton na gyud si Kristo nga Ginoo manuluwas kay ang anak sa Dios manununod sa katangan sa Dios sa iyang giharian sa langit. Muna karon ng isong nga ato kinagi pahimukatan tungod kay importante di kay na bisan pa sa atong mga kaigsuonan nga naminaw nato sa social media. Okay? Una maigsuon i-change nato panglantaw sa kinabuhi. Ikaduha maigsuon atong i-build atong relasyon sa atong pamilya sa Ginoo. Ikatulo katapusan diri kung tapos maigsuon. Mao maigsuon ang pag-alagad, ang pagsimba sa Dios o dili pagsimba sa kwarta. Daghang mga tao may igsuon ng ilang paagid sa pagsimba tungod sa kwarta. Simba ta dito kay nagingon na pa si pastor nga kung musimba kuno ta sa Ginoo, hatagan ta daghang panalangin sa Dios. So musimba ta para ta magkwarta. Kaya ang Dios muhatag man atong kwarta. Mga igsuon dili na mao. Ang ato dili mag-isuon mo na nga nisimba ta sa Ginoo tungod kay nahigugma ta sa Ginoo. Di man ako ni ma-discuss ni Sulwan ang oras. Musimba ta sa Ginoo kay nahigugma tudloan ato atong kasing-kasing sa paghigugma sa Dios. Dili sa kwarta ingnan sa Ginoo. Sa diha nga kamo mag-ato dito, magiwali mo. Ayuha ang mga nagasakiton, isa nga nakadawat kamo nga walay bayad, manghatag kamo sa walay bayad. Buti pa sabot ang palagad sa Ginoo dili tungod sa kwarta. Pero sultihan ta mo isuon unsa diya pag-alagad sa Ginoo, paghigugma sa Dios. Higugma ang Dios. Bika nga Ginoo musimba ko kay higugma ka nako kay di ko gusto impierno, gusto ko sa imong gingarihan Ginoo. Unsa isulti sa Dios pag-isuon kung mao na ang imong ibutang sa imong kasing-kasing una-una. Kung ang imong kasing-kasing nahigugma sa Ginoo, sultihan ti kami ison, bisag di pa ka mangayo sa Ginoo, tagaan ka. Kay ngano ingon ang Ginoo? Ingon ang Ginoo pag istorya si Kristo nagsultihan. Kung ang imong gugma sa Ginoo, sige ingon niya. Unahan ninyo sa pagpangita ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagamatarong. Gingharian sa Dios ang imong ipapangita, buti pa sa ka ng gingharian. Paghigugma, higugmaon nimo ang Dios, mo na ang imong pagpahari, gipangita nimo gingharian sa Dios pinaagi sa gugma. Unsa sulti niya? Kung ang tanan nga mga butang, igadugang na diya kaninyo. May isang kuha ka mahigugma sa Ginoo, bisag unsa kadaghan mo gibuha para sa Ginoo, di ka panalanginan sa Ginoo. Pero kung ikaw may iso, ang imong kasing-kasing itudluan nimo sa paghigugma sa Ginoo, bisag yung pagkamangayo may iso, hatagan ka, bubuan ka, ug daghang panalangin sa Ginoo. Mao gina mang isuon ang gikinahanglan sa Dios. Mao na ang importante sa Dios, mao na ang gikinahanglan sa Dios nga nahigugma ka sa Ginoo. Musimba ko kay higugma na ko ang Ginoo. Mubasa ko Bible kay higugma na ko ang Ginoo. Mo-share ko sa may balita sa kaluwasan kay higugma na ko ang Ginoo. So tiyak ka magson. Ang Dios muhatag sa tanang gitingwa sa imong kasing-kasing sumala pa sa ipamuno. Napangutana karon ning tablas gamot tagon. Kinsa man ato dinhi karon ang gusto gyud gumudawat kang Kristo nga iyang Ginoo manuluwas. Gusto ba nimo nga imong angkonon si Kristo nga imong manuluwas? Gusto ba nimo nga isulat sa Ginoo ang imong ngalan sa libro sa kinabuhi? Buot ba nimo nga makaikyas ka sa kalayo sa impierno tungod sa sanga? Gusto ba nimo nga dunay buhaton ang Ginoo sa imong kinabuhi? Gusto ba nimo nga matrabaho ang Ginoo sa imong kinabuhi? Gusto ba nimo nga tagad ka sa Dios ug kagawasan kadaugan? Gikan sa mga butang nga giisip nimo dakong problema sa imong kinabuhi, solusyon dawat pa si Kristo nga imong Ginoo manuluwas. Okay. So, mag-ampo ko para sa mo mudawat. Ang akong ikasulti mo lang ni, kung dili ka makasulti nga akong dawaton si Kristo, pwedeng isa nimo imong kamot kasi mudawat kang Kristo nga iyang Ginoo manuluwas. Kay magampo ta. Ginoong Dios nga labing gamahanan sa natanan, ako nagampo kanimo Ginoo nga labing makagagahom sa natanan, ngadto sa matag usa nga gusto Ginoo mo angkon kanimo nga iyang buktong personal nga manuluwas sa Ginoo. Ako naghangyo kanimo Dios nga ikaw magsulti sa matag usa diha sa espiritu nga ikaw gyud Ginoong Dios gikinahanglang pasudlon diha sa ilang kasing-kasing pinaagi sa buhig nga pagtuo aron Ginoong Dios nga imong pulong
maghimo og dagkong mga butang kadaugan niya sa kinabuhi. Salamat o Dios sa imong pulong ang gihatag dinhi kanamo. Ikaw ang magpasalamatan sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, dito maglangan, nagsuon ato ta sa ikadunangan sa atong panimbahon. Ihatag natong panahon sa tusong leader sa pag-lead sa alawiton o mag-aawit kita diya sa Ginoo. Hello. Okay, men, sa pagsugod sa itong karong ang sa itong panimbaho, ito ba itong mga hymnals, so itong mga hymnal, number 13, Are You Washed in the Blood? Carry this. Have you been to Jesus for the cleansing blood? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His cleansing arm? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood? In the soul cleansing blood of the Lamb, are your garments spotless and white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Verse 2. You walk in the light and sing your Son. Are you washed in the blood of the Lamb? Do you reach this moment in the crucified? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood? In the soul cleansing blood of the Lamb, are your garments spotless and white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Verse 4. Lay aside your garments that are stained with sin, and be washed in the blood of the Lamb. There's a fountain flowing for the soul and feet. I'll be washed in the blood of the Lamb. Are you washed in the blood? In the soul cleansing blood of the Lamb, are your garments spotless and white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Amen. Atong pinag-uusap itong mga hymnal, hymn number 9, Standing on the Promises. Okay, kung inyong balas kong palindog. Standing on the promises. Carry this sing. Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages that His presence bring. Glory in the highest, I will shout and sing. Standing on the promises of God. Standing, standing on the promises of God, our Savior. Standing, I'm standing on the promises of God. Verse 5. Standing on the promises of God, our God. Listening every moment to the Spirit's call. Resting in my chamber as my all in all. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing.
standing. I'm standing on the promises of God. Amen. Kaya pabilis pagkindog, gapo ka. Ginoon Diyos nga mong manluluwas luwas sa langit sa ita. Salamat Ginoon Diyos nga ikahigayonan nga maghihatag ka namo. Yes, Lord. Salamat Ginoon Diyos sa kalawasan nga imong Ginoong gihatag sa imong Ginoong pagsakripisyo ibabaw sa krus aron sa pagluwas ka namo. Salamat Ginoo sa imong gugma sa imong mga kalag. Ginoon Diyos karong adlaw garong orasan sa among pagsimba pag-alagad kanimo busya kami sa mga balanang pulong nga among Ginoo nga among Ginoong madunggan. Ikaw Ginoon Diyos tabang sa Panginoon ni Pastor sa pag-iya ka na mo sa pagtudlo Ginoon Diyos sa mga balanang pulong ikan kanimo. Ginoo wala kami ng aram himo sa among magaling kung wala ka basta kami Ginoo magkasalig kanunay kanimo lamang. Salamat din sa tanan sa ngalan ni Kristo Jesus nga among manulungas. Amen. Kaya pala sa paglingkod sa itong mga himnal atong pinag natin itong mga himnal hymn number 10 when we walk with the Lord. Carry this. When we walk with the Lord, with the light of His word, what a glory is on our way. While we do His truth will, He abides with us still, and we all will trusted only. Trusted only, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and only. Verse 3. Death and fellowship sweet, we will sing at His feet, or will walk by His side in the way. What He says we will do, where He sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Okay, so dahil maganda kami na sa mga pulong ko talaga na sa natapos.